अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी डिस्कवरिंग द यूनिक हाउ लैंडस्केप्स इन किशोरगंज, और वीडियो है पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की। और मेरा ख्याल है कि आज किशोरगंज के इलाके में हम देखेंगे कि इस हाउर में लैंडस्केप कैसा है और लोग किस तरह से वहाँ पे उनका रहते हैं, लाइवलीहुड किस तरह से है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, इसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए से पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। সবাই যখন ঘুমিয়ে মাছ শিকারী জেলে তখন শিকার নিয়ে ব্যস্ত। হরেক পদের দেশি মাছ। পূর্বাকাশে সূর্য লালিমা ছড়ালেও কিশোরগঞ্জের হাওড়াঞ্চলে আঁধার কাটেনি এখনো। ভাসান পানি নেমে যাওয়ার পর হাওড়াঞ্চলের বিল, খাল, নালা আর আবাদী ও পতিত নিচু জমির জলকাদায় সাত সকালে এভাবে মাছ শিকার করেন কিশোরগঞ্জের জেলেরা। বর্ষায় ভাসান পানির দখলে থাকা শুকনো মৌসুমের বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চলে অবনমিত জলাভূমির বিশাল জনপদ হয়ে কিশোরগঞ্জের ৭টি হাওর শাসিত উপজেলাকে দিয়েছে হাওর জনপদের বিশেষ পরিচিতি। कितनी मेहनत से वो देखो अपना लैंड खाली कर रहे हैं। Early in the morning. হাওর জনপদের ঐশ্বর্য বর্ষায় একরকম, শুকনো মৌসুমে আরেক রকম। শুকনো মৌসুমে মেঘ কুয়াশার চাদর দেরি করিয়ে দেয় সূর্যের উদয়। দিনের প্রথম আলো গায়ে মেখে প্রায় একইভাবে দিন শুরু হয় কিশোরগঞ্জ জেলার ৭টি হাওর শাসিত উপজেলা ইটনা, অষ্টগ্রাম, মিঠামইন, নিকলি, করিমগঞ্জ, তাড়াইল ও বাজিতপুরে। কি বর্ষায় কি শুকনো মৌসুমে হাওড়াঞ্চলের সবচেয়ে নজর কাড়া কর্মকাণ্ড পেশাদার জেলেদের দল বেঁধে মাছ ধরা। পেশাদার জেলেরা মাছ ধরেন কিশোরগঞ্জের ৫১টি হাওরের শত শত জলমহালে। প্রতি বছর হাওর থেকে জেলেরা নানা প্রজাতির ছোট বড় মাছ ধরেন ২৮,০০০ টনেরও বেশি, যা কিশোরগঞ্জের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১/৩। एक ही जाने के देखो उसमें आया क्या। देखो पानी में अभी भी छलांगे मार रही है। হাওর শাসিত ৭টি উপজেলা সহ কিশোরগঞ্জের মোট ১৩টি উপজেলায় মাছ ধরে জীবিকা চলে প্রায় ৭১,০০০ নিবন্ধিত জেলের। জালের সাথে বাঁধা লোহার শিকল ঝাঁকিয়ে অভিনব কায়দায় মাছ ধরা হচ্ছে এখানে। লোহার শিকল সৃষ্ট শব্দতরঙ্গের তাড়নায় তাড়িত হয়ে দিকভ্রান্ত মাছের ঝাঁক আটকা পড়ে জলে পাতা জালে। শব্দতরঙ্গের সাহায্যে মাছ ধরার এই কায়দা সবচেয়ে বেশি উপযোগী বাইলা মাছের মতো ছোট মাছ ধরায়। পেশাদার, মৌসুমী ও খোরাকি এই ৩ ধরনের জেলে মাছ ধরে হাওরের খালে বিলে। साइड पे जाल लगाए होंगे।
বিল প্রধান ইটনা উপজেলার শতাধিক জলমহালের একটি ৩২৬ একরের এই শুক বিল চান্দিনা। মাছ চোরদের আটকাতেই শুক বিলে এমন বাঁশের বাড়াবাড়ি। ইজারা নেয়া এই শুক বিলে মাছ ধরে জীবিকা চালান প্রায় অর্ধ শতাধিক জেলে। मेरा ख्याल है इस जगह पे शुक की माछ होती है मौजूद। জালুদের জীবিকার মূল হাতিয়ার। और जाल है इनका हथियार। মাছ ধরার ফাঁকে কেউ ছিঁড়ে খুঁড়ে যাওয়া জাল সারেন, কেউ বা বোনেন নতুন জাল। শুকবিলের পাড়ে ইজারাদারের গড়া অস্থায়ী মৎস্যকেন্দ্রে যেমন চলে মাছ ধরার প্রস্তুতি, তেমনি চলে বিপণনের ধারাবাহিক কাজ। অস্থায়ী এসব কুড়ে ঘরকে স্থানীয়দের কেউ কেউ বলেন জিরাতি ঘর। ये हमारे कितना उड़ता है কার্তিক মাসে বানানো জিরাতি ঘর মৎস্যজীবীরা সাধারণত ব্যবহার করেন ফাল্গুন চৈত্র পর্যন্ত। ना। गर्म नहीं हो जाएगा ये वैसे? ये ठंडा होगा ना? মাছ ধরার মৌসুমে কাছেও দূরের নানা জায়গা থেকে মৎস্যজীবীরা আসেন হাওড়াঞ্চলে। তাদের প্রস্তুতি, বিশ্রাম, ঘুম, নাওয়া খাওয়া, রান্নাবান্না এসব নিয়ে ভিন্ন ধারার এই জিরাতি জীবন। জিরাতিদের খাবার রান্নার জন্য রাঁধুনি, রান্নাঘর এবং খাবারের দরকারি সকল উপকরণ আছে এখানে। हम क्या टोकरियां खरीदते हैं, प्लास्टिक की चीजें लेते हैं, वो देखो जरा माशाल्लाह। পেশাদার রাঁধুনিরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিরাতিদের জন্য রান্নাবান্না করেন বেলায় বেলায়। दूसरा भी था और ये भी देखिए। মজুরি প্রদানের পাশাপাশি জিরাতি জেলেদের বেলায় বেলায় খাবার যোগান দেওয়াটা হাওড়াঞ্চলের বহুল প্রচলিত রীতি। अच्छा वो देखो विंडो भी बना है उसके जी। चाय ইজারাদারের নিয়োগ করা জিরাতি জেলেদের নাওয়া খাওয়া শোয়ার সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব নিকাশ সহ মৎস্য আহরণ ও বিপণনের সকল কাজ এখানে সম্পন্ন হয় ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে। শুকবিলের মতো ইজারাদারের গড়া অস্থায়ী এমন মৎস্যকেন্দ্র আছে হাওড়াঞ্চলের প্রায় প্রতিটি জলমহালে। বক ও পানকৌড়ির মতো নানা প্রজাতির দেশি জলচর পাখি এবং বহিরাগত অসংখ্য পরিযায়ী পাখিরও খাদ্য চাহিদা মেটায় হাওরের খাল ও বিল। জলচর হাঁসের বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত খাবারের যোগান থাকায় স্থানীয় খামারিরা হাঁসের খামার গড়েছেন খাল ও বিলের পাড়ে পাড়ে। इतनी सारी अब मुर्गियां हमने देखी हैं, इतनी सारी कभी डक्स नहीं देखी हैं। खाई जाती है। हाँ হাওড়াঞ্চলে বেড়ে ওঠা এসব খামারি হাঁস দেশ জুড়ে এখন হাঁসের চাহিদা মেটায় হাট বাজারে। कितनी प्यारी लग रही है। बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है इसकी। वाइट पत्ते हैं। হাওড়াঞ্চলের খাল বিল নদী পাড়ের ঘেঁষো জমিন গবাদি পশুর জন্য দারুণ চারণ ভূমি। কার্তিক মাসে হাওরের পানি নেমে গেলে খাল বিল পাড়ের জমিতে আনাগোনা বাড়ে কৃষিজীবীদের, বাড়ে চাষাবাদের কর্মচাঞ্চল্য। বর্ষার পানিতে ডুবে থাকা হাওড়াঞ্চলের এই জমি শুকনো মৌসুমে
দারুণ পলি উর্বর। কিন্তু টপিতে করবেন। প্রচলিত নিয়মে বাংলা বছরের শুরু বৈশাখ মাস দিয়ে হলেও হাওড়াঞ্চলের চাষিদের বছর আসলে শুরু হয় কার্তিক মাস দিয়ে। কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী 6 মাসের গৃহস্থীকালে তারা রকমারি ফসল ফলান হাওর জমিনে। জমির কোদালে টানা সারিতে বপন করা হচ্ছে আলু বীজ। आलू बीज है, छोटा आलू होता होगा ना, कुछ होगा ऐसे, क्योंकि उसकी ग्रोथ मट्टी के नीचे होते हैं ना, वो देखो आप। হাওড়াঞ্চলের এই দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি আলু চাষের জন্য খুব উপযোগী। আলু ছাড়াও নানা ধরনের শাকসবজি, ধান, সরিষা ও ডাল জাতীয় শস্যের প্রচুর ফলন হাওড়াঞ্চলের এমন জমিতে। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সনাতন পদ্ধতিতেই চাষাবাদ বেশি হয় হাওড়াঞ্চলে। বহিরাগত মৎস্যজীবীদের মতো দূর দূরান্ত থেকে আসা কৃষি শ্রমিকরাও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দেন হাওড়াঞ্চলের ক্ষেত খামারে। হাওরের পানি আর উজান ঢলের পলির গুণে এখানে অল্প যত্নেই প্রচুর ফলে নানা পদের শাক আর সবজি। জলসেচের সহজ সুবিধা থাকায় হাওড়াঞ্চলের জমিতে প্রতি মৌসুমে বাম্পার ফলন হয় বোরো ধানের। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বোরো ধান ফলিয়ে দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কিশোরগঞ্জের হাওর শাসিত 7টি উপজেলার পয়মন্ত এসব ক্ষেত খামার। लेकिन पानी की चैनल्स कितने सिस्टमैटिकली उन्होंने सारी जगहों पे पहुंचाया हुआ है। हाँ। হাওর শাসিত অষ্টগ্রাম উপজেলার সদর থেকে প্রায় 9 কিলোমিটার উত্তরে কাস্তুল ইউনিয়নের এই ভাতশালা গ্রামটি হাওর নির্ভর জীবন দেখার দারুণ এক জায়গা। ভাতশালা হাওর পাড়ের এই গ্রামে খালবিলই প্রধান বাস্তবতা। এই গ্রামের প্রতিটি পাড়ার বসতভিটা পাড় থেকে বেশ উঁচু এবং ওঠানামার সিঁড়ি দিয়ে পাড়ের সাথে যুক্ত। ভাতশালা গ্রামটি আয়তনে বেশ বড় বলে জনসংখ্যাও বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে 1004-এরও বেশি বাসিন্দার বাস এই গ্রামে। পাড় ঘেঁষেই বেশিরভাগ ঘরবাড়ি, পাড় ঘেঁষেই চলাচলের পথ। পথেই কারো কলতলা, পথেই কারো টং দোকান। বাড়ি থেকে 2 পা বাড়ালেই বিল। সংসার কাজের বেশিরভাগটাই বিলের পাড়েই চলে। খালবিলের কারণে মাছের অভাব নেই। বাড়তি মাছ তাই রোদে শুকিয়ে শুটকি হয়। গ্রামবাসীদের আমিষ চাহিদার বেশিরভাগটা বিলের মাছেই মেটে। রান্নার জন্য নয়, বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্যই টুকরো করে আলু কাটা।
আলুর ফলন বাড়ানোর জন্য কয়েক পদের সারও লাগে। दालों का मिक्सचर है। मूंग साबुत है স্থানাভাবের और কারণে सूखी दाल। কিছুটা আঁটোসাঁটো ভাব থাকলেও এই গ্রামে বাঙালি জীবনধারার স্নিগ্ধতায় কমতি নেই কোনো। मास्टर शेफ ये देखो उसी से सफाई भी हो गई उसकी। ভাতশালা গ্রামের চারপাশে খাল বিল হাওর থাকায় এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দাকে নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য মাছ সাধারণত কিনে খেতে হয় না। कितनी अच्छे से सफाई कर ली है। एक 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 हाँ और मेहनत देखो ना। মাছের মতো একই কথা খাটে শাকসবজির বেলাতেও। सब बैठ के सब्जी भी बना रहे हैं। मेरे ख्याल है मेथी है ये। मेथी लगी ये प्याज छोटे छोटे चिक्स देखो इर्द गिर्द उनके चलते फिरते रह रहे हैं। वो देखो पीछे कहाँ है। ক্ষেতের সবজি, ক্ষেতের চাল, বিলের মাছ এবং জ্বালানি সহ রান্নার দরকারি উপকরণের বেশিরভাগ এখানকার বাসিন্দারা পান নিজস্ব উৎস থেকেই। फ्लेम देखो आप। सब्जी को फ्लेम पे ऐसा गीले कपड़े यूज करेगा तो आग ना चढ़े। সাংসারিক কাজ সামাল দিয়ে ভাতশালার করিতকর্মা মেয়েরা অবসর সময়ে চমৎকার সব কাঁথা গড়েন कढ़ाई कर। বংশ পরম্পরার ঐতিহ্যে। ये मेरा ख्याल है वो रजाई है रजाई भाई की और ये कर रही है। ये भी वही है। रजाई बिनना है। এ গ্রামের কৃষিজীবীরা বস্তা বস্তা কৃষিপণ্য যোগান দেন হাট বাজারে। जैद वो देखो ऊपर भी जो चल रहा है वो बेले लगी हुई है सारी। फ्री टाइम में म्यूजिक वगैरह অবসর বিনোদন, আড্ডাবাজি আর জনসংযোগের সেরা জায়গা গ্রামের এই চায়ের দোকান। बांग्लादेश में हमने इसी तरह के कप्स ज्यादा देखे हैं है ना। थोड़ा भी आ जाए। ভাতশালার গৃহিণীরা জ্বালানি সমস্যার সমাধান করেছেন ক্ষেতের খড় আর গবাদি পশুর গোবর কাজে লাগিয়ে। वो हाँ খড়ের গোলাকার চাটায়ে গরুর গোবর লেপে তারা বানান বড় সড় চটা। उसको लेके ना চটা নামের এই জ্বালানি চুলায় ব্যবহার করা হয় ভাঁজ করে মুড়িয়ে। अच्छे से ये देखो अब ये वो बड़े बड़े करके इसी को गोल करके वो जलाने जला के रहे थे। हाँ বড়দের দেখা দেখি মাছ খোঁজায় পিছিয়ে নেই এই গ্রামের ছোটরাও। इस गारे के अंदर भी मछली और वो चीजें हैं। বয়সী জেলে যারা বিলের গভীরে না যেয়ে এখনো মাছ ধরেন গ্রামের আশেপাশে। হাওর ঘেরাই ভাতশালা গ্রামের সব কিছুতেই বৈচিত্র্য। जला के तो उसकी धुनी लो तो मच्छर मच्छर नहीं आता मच्छर नहीं आता। तो वो देखो বর্ষায় सारा कुछ উজান nature থেকে के अंदर আসা हमको मिल रहा है। মোট পানির 2/3 24টি নদীর মাধ্যমে ঢোকে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলে। তলিয়ে যায় ক্ষেত খামার, রাস্তা, জনপদ। অস্তিত্ব হারায় খাল বিল নদী। কুল কিনারাহীন পানির বিপুল বিস্তার রূপ পায় সাগরের। এজন্যই সাগর বা সায়র থেকেই হাওর শব্দের উৎপত্তি। হাওর অধ্যুষিত ভাটি জনপদ কিশোরগঞ্জে 51টি হাওরের আওতায় রয়েছে 7টি হাওর শাসিত উপজেলার প্রায় 64,000 হেক্টর আয়তনের এলাকা।
হাওরের তুলনামূলক উঁচু এলাকা থেকে ভাসান পানি নেমে গেলেও নিম্নাঞ্চলের খাল, বিল, নদীতে কম বেশি পানি থাকে সব সময়। কিশোরগঞ্জের ছোট বড় ২৬টি নদীর মধ্যে ধনু ও কালনী সহ বেশ কয়েকটি নদী বাড়তি পানির যোগান দেয় এখানকার হাওড়াঞ্চলে। হাওড়াঞ্চলে ইড় বা ঘাইল নামের মজবুত প্রতিরক্ষা বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা উঁচু বসতভিটা গড়া হয় অনেকটা দুর্গের মতো করে। বর্ষায় পানিবন্দী বসতভিটাগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন বাঁশের সাঁকো আর নৌকায় ভরসা এপাড়া ওপাড়া চলাচলে। অষ্টগ্রাম উপজেলার ভাতশালা গ্রাম থেকে প্রায় ৪৯ কিলোমিটার উত্তরে ইটনা উপজেলার এই ধনপুর গ্রাম। পর্যাপ্ত পশুখাদ্য থাকায় এখানেও গবাদি পশু পালা হয় প্রায় সকল গেরস্থ বাড়িতে। নানা ধরনের শস্যের সাথে ধনপুরের কৃষিজীবীরা বাদামও ফলান প্রচুর। ধনপুরের বাসিন্দারাও দুই পেশার মানুষ। বর্ষাকালটা কাটে হাওরের মাছ ধরে, আর শুকনো মৌসুমে জীবিকা চলে ক্ষেত খামারের ফসলে। ভাতশালার মতো ধনপুরের কৃষিজীবীরাও বোরো চালের বড় যোগানদার। বর্ষার সময়টায় হাওড়াঞ্চলের শিশুদের খেলাধুলা সীমিত থাকে বাড়ির উঠানেই। देखो कितना डिफरेंट तरीके से खेला है ना, वो सीधा सीधा आ रही है। कर सकते थे खेल भी। ভাসান পানি নেমে গেলে শুকনো মৌসুমে সুযোগ মেলে মাঠে ময়দানে খেলার। বর্ষায় নাও, শুকনায় পাও। হাওড়াঞ্চলের এই বাস্তবতা কোথাও কোথাও পাল্টেও যাচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ হলেও হাওড়াঞ্চলে মৌসুম আসলে দুটি, বর্ষা এবং শুকনা। দুই মৌসুমে দুই রূপ। কিশোরগঞ্জের হাওড়াঞ্চলকে এজন্যই অনেকে মজা করে বলেন বর্ষায় অস্ট্রেলিয়া আর শুকনায় নিউজিল্যান্ড। न्यूजीलैंड वाली ग्रास ही नजर आ रही है ना। বিস্তীর্ণ হাওরের বুক চিরে উত্তরের ইটনা উপজেলার সাথে দক্ষিণের অষ্টগ্রাম উপজেলার সেতুবন্ধ গড়েছে ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই ইটনা মিঠামইন অষ্টগ্রাম অল ওয়েদার রোড। अब आज पानी के बगैर भी देखते हैं इसको। नाले से पूरा एक दिन जो है अब वो खत्म होने की तरफ आ रहा है। কি ভোরের সূর্যোদয়ে, কি সন্ধ্যার সূর্যাস্তে, কি প্রকৃতির বৈভবে, কি জীবনধারার বৈচিত্র্যে, কত না ঐশ্বর্যের ধনে, দারুণ ধ্বনি কিশোরগঞ্জের মন কাড়া এই হাওড়াঞ্চল। कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब आप ये देखो कि वीडियो का स्टार्ट जैसे किया और वीडियो का एंड किया ना, मतलब सूरज चढ़ रहा है और वीडियो आपकी शुरू होती है वहां से, और जब वीडियो खत्म हो रही है तो सूरज गुरूब हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत पूरा start एक दिन था। देखा हमने, हाँ, एक लोगों की रूटीन देखी कि किस तरह से वो अपनी लाइफ बिल्कुल, स्पेंड करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही और है। आप ये देखो कि ये इलाका हमने कई वीडियोस में देखा है।
ये बेसिकली लेकिन निकली हाउर का एरिया है जो कि हाँ। सारा आज तक हमने जब भी देखा तो पानी देखा, चढ़ा हाँ, होता और था यहाँ पे। और सिर्फ वो एक जगह नहीं है ज़ारा, ये वो सारे वो एंगल्स हमने देखे जो हम ड्रोन से देख रहे थे कि ड्रोन से पानी देखे। भरा हुआ होता था। छोटे-छोटे इलाके, छोटे-छोटे छोटे-छोटे, गाँव हाँ। हैं जो बीच में आते हैं हाँ और जी। लोगों की लाइफ हमने खाली वो छोटे-छोटे आइलैंड्स के ऊपर देखी है, बाकी बिल्कुल सारी जगहों पे ऐसे पानी ऐसे ही होता है, मतलब उस टाइम पे हमने ये देखा कि पानी इतना चढ़ा हुआ होता था कि भाई एक जगह से दूसरी जगह खुशकी पे जाना है तो आप बोट के बोट बगैर के थ्रू नहीं ही जा जा सकते ना। बिल्कुल। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये भी देख रहे हैं कि जब पानी उतरता है, लेवल उसके डिफरेंट दिखाए हैं, कम, उससे कम और गारा वाला और बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल वो dry। सारी कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि लोगों की जिंदगी कैसे चलती है वहाँ पे, वो और हमने कैसे ये चीज सरवाइव नोटिस करते की कि हैं। लोगों की रूटीन टोटली चेंज हो जाती है, नए काम उनको आ जाते हैं करने हाँ के लिए। जी। खास तौर पे आप देखिए जो खेतों में से पानी निकाल रहे हैं, कहीं पे पानी डाल रहे हैं, वो कितनी बड़ी बिल्कुल मेहनत ऐसा है। ही है। फसलें लगाई जा रही हैं। फसलें आप ये तैयार देखो हो कि मछली, छुटकी माश वहाँ पे अल्लाह। किस तरह से मिल रही है, मतलब इतनी वैरायटी है। स्पेशली आप जो वो देखिए- मट्टी की दलदल नुमा Yes, वो गारा हाँ होता है, जी। उसके अंदर से इस तरह से वो मड के निकाल अंदर रहे से थे, वो ऐसे मेरे वो लिए बहुत निकाल नई रहे चीज हैं। थी। और वो ज़रा कितनी मेहनत का काम है, आप खुद देखो कि कैसे वो बीच में डाल के हाथ और जा जा के उसको ऐसे फील करके ढूंढ निकाल रहे रहे हैं, हैं हाँ उसको। लेकिन आप देखो कि आपको वो चीज़ें मिलती हैं और अल्लाह ताला कैसे इंसान तक रिस्क पहुंचाता है। आप पहले इस चीज़ को सारे से मामा सोचिए। मतलब आप देखो थोड़ा सा भी पानी खड़ा हुआ है ना वहाँ पे तो उसमें उन्होंने बस नेट डालना है और निकाल लेना है, तो हाँ, इतनी सारी है नवियां इतनी मछलियां सारी, इकट्ठी कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग जीते हैं, वो लोग जी। भी उसी तरह जी रहे हैं जब पानी कम हो जाता हाँ, है, कम हो जाता है। और उनके पास करने को बहुत सारी बहुत चीजें हैं कुछ है। और वो रेगुलर जिंदगी आपको नजर आ रही है। मतलब आप देखो, अगर आप मछेरों की बात करो, फिशरमैन जो है जी। वहाँ पे, वो अपने जाल भी खुद तैयार करते हैं। सो मुझे ये समझ में आई कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर मुख्तलिफ तरह की मछलियाँ आती हैं ऐसा ही है। और उस हिसाब से वो अपने और जाल दूसरा को मुझे prepare ऐसे करते लगा हैं। कि दो तरह के यहाँ पे लोग हैं, एक यहाँ पे फिशरमैन है, दूसरे यहाँ पे फार्मर्स हैं। Farmers जब हैं। पानी कम होता है तो फिशरमैन का काम चेंज हो जाते हैं, फार्मर्स आ जाते हैं उन हाँ जगहों जी। पे, और जब पानी आता है वापस तो फिशरमैन क्योंकि वापस आप आ देखिए जाते ना हैं। उन्होंने जो ऐसे। अपने लिए राशन या वो कह लें अनाज जो इकट्ठा करना है वो भी इसी टाइम में उन्होंने कलेक्ट कर लेना है अपने लिए। और ऐसा फिर है। आप देखो ना, उन्होंने फील्ड्स भी दिखाई कि पहले जमीन को कैसे वो तैयार हाँ कर जी। रहे हैं, कहीं चावल लग रहा है, कहीं आलू लग रहा है, कहीं आलू, प्याज है, जी। कहीं कुछ है, और फिर उसकी मतलब फसल को तैयार करना, उससे अपना सारा Harvest सर्कल लेना, चलाना। हाँ अच्छा, जी। इसके अलावा आप देखें लाइफ स्टॉक फार्मिंग को भी हमने देखा है जी, यहाँ पे। बिल्कुल हमने हर देखा। तरह की चीज, डक को हमने देखा, डक फार्म्स देखे हैं हमने। हाँ, ऐसे ही हाँ, आप भी बिल्कुल। देखिए आप उनके जहाँ पे घर वगैरह बने हुए थे सारी उन्होंने वैसी बेलें वगैरह चढ़ाई हुई हाँ, वहाँ पे। हाँ। तो आप देखिए जैसे हमने वो फ्लोटिंग फार्म्स में देखा था वो सारी चीजें हमें यहाँ पे भी नजर और आ रही हमें थी। समझ भी आ रही है ना, जी। मतलब अब हम वो इंट्रोड्यूस ना भी उस चीज को कराएं, हमें पता चल रहा है कि देख के वो पता जो चल- चीजें लगी हुई हैं वो वहाँ पे ये होगा। हाँ जी। और एक और चीज हमने यहाँ पे नोटिस की कि भाई अब जब पानी उतर गया तो हमें अंदाजा हुआ कि इलाका कितना बड़ा है, सड़कें बनी हुई हैं, हाँ जी। प्रॉपर फील्ड्स थी इतना वहाँ ग्रीन पे। एरिया है और सारा। जो आप देखो कि घर जिन जगहों के ऊपर बने हुए हैं वो प्लेटफॉर्म्स कितने काफी ऊंचे ऊंचे, और आप हैं। देखें बकायदा हमने देखा कि वॉल्स बना के उस जगह को ऊपर किया हाँ हुआ जी। है। हुआ तो जब है, पानी हाँ। होता है तो आप देखिए सिर्फ वो घर ही हमें नजर आते हैं, उसके और कुछ अलावा और नजर कुछ नहीं नजर आता। नहीं हाँ, आता। और फिर मजे मजे के खाने भी देखे हमने कि क्या क्या माशाल्लाह वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, और फिर औरतें किस तरह से अपनी रूटीन बिजनेस जी। तो करती हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे देखी। बहुत खूबसूरत जगह है और मेरा ख्याल है कि हर सीजन में देखने के काबिल है। अब बिल्कुल, कुछ ना कुछ बिल्कुल नया ऐसा मिलता है ही है। यहाँ पे। वीडियो बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।